Mag-gitara. Para gumaling-galing naman ako mag-gitara. Oo, okay. Ayos sumagot. Sige. Bukas. Kittyboard, Oh, baka pwede ka naman maabala. bakit? Papaturo na ako mag-gitara. Kahit saglit lang. Alis ako eh. Ako sa grouping ko eh. Sige na, kahit saglit lang. Mag-YouTube ka na lang. Panoorin kay Jobert. Wala kasi akong computer eh. Sige na. Patati, sige na nga. Ano bang mga alam mo chords? Ito, simple lang ha. Tawag yan, strumming. Strumming. Isa pa. Strumming. Strumming. Yan, strumming yung tawag yan. Strumming. Una, step 1. Strumming. Ay. Ay. Paano naging ay? Ay. Buhay, tas tuldok. Ay. Ah, ay. Oh. Tama. Okay, kuha ko na. Kita. X minor 7. X minus... Minor 7. Minor 7. Yan. X minor 7 yan ha. Wala, wala. P. Meron bang P? Yeah, Parang P. ngayon ko lang narinig yan. Putang ina mo. Putang ina mo.